हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल को आम आसिक पहुँच जाइछु सांगर भौणी बाहर सांग आमर रेडी हेनी ओह आसले बेले गाधेला सिक्स पैक देखौ हाँ आम खोलिक देखिम रही आम कौन फैमिली पैक हाँ ए देखो ये जो सांग मोर देखुं तो बहुत खुशी हो गिफ्ट नहीं आस जो गिफ्ट किए देखी ना हाँ आम भी गिफ्ट देखीचु हौ हौ चिकेन खुशी आईचु जिते जानू शुद्ध निरामी से कहते गांडी फाटिक जीव रे पुओ हाँ ये आमर आसिक सांगर जुक्ति तर्क केमती लगुच भाई कहतु भल लगुच हाँ तुमको कहीं भल न लगे हाँ 12 मासर 13 पर्व कौन कौन आउ थे तुम कथा तो जना पड़ी कहती पार्टी भल तो किसी शुभुनि हाँ 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 आउ गोटे आसी चढ़ी जा हाँ तू तो चढ़ी पूरा चेपा मुझे भयस ओवर कली बुझीपार तो कारण सांग मान मस्ती बुझीपार आप बुझीपारे से भयस ओवर करने बाध्य हेली हाँ हाँ तो भोक नागिला चलनु ओ पुअर आसनी तो आगे भोक नागिला ओ या तो कहते बरजात्री कहीकि लोक कहते मांडी बसी हाँ कई किसी कथा हो सारापर आम भर को गलु गलापर देखिलु ये हूँ मो सांगर पीसीर पुओ हाँ केमती लगुच फटो सुट चलती यहाँ हूँ बड़ नालुआ बड़ नालुआटा ये हूँ कहते सुपर नालुआ एपटे तांकर फटो सुट चलती कहते मुझे आसिक गड़बड़ करदेली तो से कहते उभर जुक्ति चलता तापर पर मो लाइन चली किसी समय आगू गला देखिली हेटी आमर खाइबार व्यवस्था है देखिए कौन कौन आज रोषे कौन ना आसिक पहुँचला लोकंर भिड़ प्रबल या मध्य कहते आमर कहते जी भिडियो गाँवली कमेडी जो मैंने वीडियो बनाऊे जड़े दी जन पाखापाखि या भितर भी अच्छा ओ हीरो कहते लुकटा देखु आम गाँवली कमेडी हीरो भाई कमेडी छाड़ी कुआड़े पलैज कैटरिंग रे ना ओ स्टाइल छुआर या पर आमको टिके भोक लगे आम कहलु खाईदे गोटे लोक कौन 2टा पत्र आउ का नुह भाई मु कैमेरा धरी परा सी मोरी कहते नहीं जा भाविल कि बड़ साइज देखिक कहते 2टा थाई नहीं गला बोली ना ना से खाए कम साइज सीना देखुच से खाए टे कम आपणकर लगुनि देह तार लगी जाऊँगी हूँ तफात देख लोकंर साइज देखिए से खाଇବା दूसरी सी कि मना कर कम कम टिके दियो ये कर सी तथापि दे चलती आम कौन मना करूँ जो दौच खायापे सी भी साइज देखिक देख जो मैंने जी मीठा दूसरी से साइज देखिक से देख ताको 2टा भी मीठा कर देला तो खा साइज देखिक गोटे गोटे प्रथम देला तापर देख पुणी आहरी गोटे गोटे दब कारण साइज देखिक से दौर ओह कि खुशी 2टा मीठा खाई तापर आम धीरे धीरे चलू कहते बर गाड़ी आसबार टे साउंड मिलगला आमको आम धीरे 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 रोड चलू ये जो नालुआटा देखुं एटा सुपर नालुआ आम सामने गोटे बड़ सुपर नालुआ चलती रास्ता टिके घर पाखक टिके खराब थिला तथापि आम माड़ी माड़ी चलू चलिया पर आम आगे चलती सुपर सुंदरी सुंदरी माने चलती पछे पछे आमर कृष्ण माने चलती सॉरी मु कृष्ण कहीदेली भौणी मान को प्रोटेक्शन करने भाई माने चलती ओ ये तो गोटे बड़ भाई ये फ्रेंड आमर टिके मुस्लिम ता कथबार्ता टिके देढ़िया देढ़िया आम कहते को आसुबी आमको से कहते भयस ओवर करने बाध्य हेली कारण ता भयस शुणिले आपण मैंने कहते कांदी पके कथा शुणिले भौणी मानकर गोटे माने रियल भाई जाऊँ आम सब धरम भाई से मझे चलती हाँ तू प्रोटेक्शन आगे कर आम कहते पछे न प्रोटेक्शन करूँ आ कौन
ଇଏ ହେଉଛି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ଇଏ ଛୁଆ ଯାଉଛି, ୟାର ଟିକେ ନଜର ଟିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଏ। ଦେଖିଦେଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କିଆରେ, ସେ ଆଗେ ରିଏକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲା। ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଉନି, ତଥାପି ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି। ହଉ କି ଖୁସି, ମନ में लड्डू फुटा, हाँ फुटा फुटा, ओ मन में लड्डू फुटा। तापर आमे धीरे धीरे चललु। ओह इसके मन में भी लड्डू फुटा फुटा, ओह उछी पकेलानी मु लड्डू खाए बोली। या गोटे नजर लगी जाइए बुईतालू देखिक मन खुशी कर दी। कार केतरा बुईतालू होइछि कौन होइछि ये टिके दूर को बेसी टिके देखा जाए तो हे गोटे आम सांगर गोटे छुआ आसी पहुँचे ताको आम सांग पाख को आसला कहीं क्वेश्चन पचारूल बाघर कहते सब क्वेश्चन पचार जाए। ये कौन मोर वीडियो बनाना तू तो गोटे शाहरुख खान। ओ ये कौन कौन कंटा गलीगला एटा कंटा गलिबार सिंबल नुहे आउ कि बोका वीडियो देखिए कमेंट केते कौन आसो ता मीनिंग टा कौन ताने बुझीपार तुम कंटा गलिला बोलिक सिंबल जो देल तार मीनिंग वीडियो रे कौन कौन केते कौन काढ़ तुम जापर। हाँ हाँ तू आउ नाला ना बुझीपार ना खाई जाइए खाई सीधा जा। ओह बेजित करची आ हाँ समस्ते आसिक बर पर अपेक्षा करके आसिक ठिया हो देखा केते बड़ बर आसूच देखा धीरे धीरे बर लोक मैंने सब आसीगले किए बाइक रे आसछन्ति किए चल चल गई किए साइकेल आई से देखिक मन खुशी कर छुआ को भारी भोक लगे आ धीरे धीरे हम बहुत दूर को भी चलीगलु देखा बर केते बाट आस बर गोटे बाहाना मिछरे किए कौन आसो देखापी आम चलीगलु। आग मु भिडियो कर देखिकी समस्ते भाविले कैमरा वाला आसछन्ति बोली कि समस्ते भी क्वेश्चन करता मुझे शुणु न था मोर भिडियो कर व्यस्त सांग मान सहित मस्ती कर व्यस्त टे देखा चेष्टा कली किंतु हेलानी माने लोक टे जाम थे से गोटे जगह ठिया होकर कैमेरा धरिक वीडियो बन हेलानी मुझे टे दूरे गली। ये सब आम घर माने भद्र लोक मैंने सब साइड करदे से माने माने गोटे गोटे मुंडी था सी मैंने हूँ गोटे गोटे मुंडी बुझिपारे गाड़ी मान साइड कर रास्ता देखु तो छोट से साइड करदे हेनी से टोटाल रास्तार भर्ती कर नहीं जी। हाँ चल धीरे धीरे आम आग चलु ये नाड़टा देख हाँ केतरा फूल चोरी कर फूल चोरी कला बेला लगुच सा चोर चोर कि प्लान चलुँच केमी फूल चोरी करेंगे बरगाड़ सा फूल चोरी कर हाँ आसिक बर पहुँचीगला बर पर व्यवस्था करागला बसबार व्यवस्था करागला। ये हूँ बर कहती माने माने कन्यार भाई एमाने लक्ष्य कर आम घर किए आसले कि कले कि सा नाड़ुआ परम नाड़ुआ यही छुआटा आमर कहते शांत शिष्ट नम्र बुझिपार यही छुआटा हूँ कहते टे बदमाश कुआड़े अनौची देख बर केमी मैंने आसछन्ति किए किए आसछन्ति किए नाचुचन्ति से लक्ष्य कर। हाँ लक्ष्य कर पु बयस कौच धीरे धीरे बर गाड़ी आसीगला समस्ते भी आसिक पहुँची गले समस्ते व्यस्त रे समस्ते व्यस्त था देखिए बर को बर ओल्ले आसला समस्ते भी आसिक एकाठी होकर पहुँची गले बर को नहीं आसले
ଏବେ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୁଆଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଥର ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆସିଛି ମୁସଲିମ, ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁସଲିମ, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟେ ବୁଝିଦେଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଟିକେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ କହିନି ଅଦିନ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲା। ବୁଲେଇକି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କିଏ କେମିତି ମାରିଦେଇକିରି ପଳେଇଲା ଦେଖାଇଗଲାନି। ଇଏ ଆମର ସୁପର ନାଳ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କାହାର ଗୋଟେ ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲେ କି, ସେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବ। ହଁ ତା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, କଥା ହେବୁ କିରେ? ଶଳାଭଦ୍ର, କ'ଣ କହିଲୁ? କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ? ଆଉ ଛାଡ଼, ତା କଥା ଛାଡ଼, କହନ୍ତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁପର ନାଳୁଆ ଦୁଇଟା, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଦେଖିକିରି କହନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନୁ, ଭିତରେ କ'ଣ ଟିକେ ତ କହି ହେଉନି କିଛି। ମୁଁ କହୁଛି କିଏ ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ମାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଦେଖିପାରିଲି କିଏ ମାରିଛି। ଏଇଭଳି ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ବି କିଛି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ କ'ଣ ଲୋକ, ଏଇ କ'ଣ ଭାଲୁ ଛାଇରେ ନା ଥଣ୍ଡାରେ କହନ୍ତି ବରଫରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ବରଫ ଖସିଲା ବୋଧେ ଥଣ୍ଡାରେ। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା, ତା ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ତଥାପି ଏଇ ପଚାରିଦେବା ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି କହୁଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଡିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ପୁରା ଗୋଳା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ରେ। ଡିଜେ ଆସିନି, ଖାଲି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଆସିଛି ତ, ତମେ ଦେଖ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି। କହନ୍ତି ଡିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ପୁରା ଗୋଳା ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ହଁ ତମେ ତ ପୁରା ଗୋଳା କାହିଁ, ପୁରା ଇଏ ହନି ସିଂ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମଝିରେ ଆସିକିରି ଆମ ଭିତରେ ଆସିକିରି ପଶୁଛି। ସାଇଡ଼ ଦେଇଦେଲୁ, ସେ ପଳେଇଲା। ହଉ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଓହୋ ଖାଲି ତ ଡିଜେ ଆଉ ଡିଜେ ଇଏ ହନି ସିଂ। ହଉ, ସେମାନେ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି କାହାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବରଯାତ୍ରୀ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ଭାଇ? ବରଯାତ୍ରୀ ହେଇଛ ନା କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ ହେଇଛ? ଭାଇ କ'ଣ ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଲେଣି? ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଥିଲା ତ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ହଁ ଭାଇ, ମୋ କଥା ଦେଖିକି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲେ କି ମନ ତମର? ହଉ ମାଲୁ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି, ଏଇଟା କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ କହନ୍ତି ବର ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖାଇତେ ପିଇତେ ଦିଅ। ମୁଁ ତା ଖାଇତେ ପିଇତେ କଥା କହୁଛି, ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ପେଲି ଦେଉଛି। ଏ ବୁଝିପାରୁନି, କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲସେ ଦେବେ। ସେଟା ପାଗଳଟା ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଗଲି କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁଦୁନ ଆଗଟାରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଏମାନେ ଛଡ଼ା ଭैया, ଓହୋ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ସେପଟେ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଁ ବନା ମୁଁ ଆଉ କହନ୍ତି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ଆଉ ରହି ହେବନି। ୟାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବାନ୍ତି ଉଠିଲାଣି। ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ଏଠି ଆଉ ରହି ହେବନି। କରିବୁ କ'ଣ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇତେ ଆଇଛୁ, ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇ ପଳେଇ। ଆଉ ଏଠି ୟାଙ୍କର ଲୋ ମା କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲନି, ଏତେ ତମେ କହନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛ ମୋତେ।
ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ ସମ୍ମାନ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ତୁମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ପୁରସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଖୁଚୁରା ପଇସାଟା ହିଁ ପାଉନି ଖୋଜି। ଶୀତ ଦିନ ତ କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଖୁଚୁରା ପଇସା ନହେଲେ ବାହାରେ ଏ ନାଳୁଆ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଚାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ନା କ'ଣ ସବୁ। ଆମେ ଏତେ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିଲା ଭିତରେ ବର ଉଠିକିରି ଆସିକି ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ଦେଖିବା ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ପୁରା କଚାକଚ ଫୁଲ୍। ଭିଣେଇ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଶାଳୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା କହନ୍ତି ଭିଣେଇ ବାବୁ ଏଇଖିଣି ଶାଳୀଙ୍କୁ ଧରି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଳି ପନି ନନା ଉଠେଇବା ଆଉ। ହଉ ପଳେଇ ଚାଲ ସାଇଟ୍ ହେଇଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ଖସ ନାଳ ଚାଲ। କ'ଣ ଖାଇବୁ ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତୋତେ ଖାଇଦେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ। ଏଠି କ'ଣ ନମ୍ବର 1 ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ନା ସରି ହଁ ଭାଇ ଭୋକ ନାଇଁଲାଣି କି? ଓହୋ କି ନାଜ ତମର ପୁରା 100 ଟଙ୍କା ନାଜ। ଓହୋ ଆଉ ନାଜ କରନି। ଓ ବାବା ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ମାନେ ତୁରି ଆଉ ତାଙ୍କର ମହୁରୀ ବଜେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ହଉ ବଜା ବାହାଘର ତୁରି ମହୁରୀ ବଜା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଆସେ। ହଁ ଭାଇ କେଉଁଠି ଆଇଥିଲ ବାହାଘରକୁ ମାଲୁ? ହଁ କ'ଣ କହୁଛ କହୁନ କିଛି ମନରେ କିଛି ଅଫସୋସ ଅଛି ନା? ଓ ହେ ସାଲା କ'ଣ କହିବୁ ସାଲା କହନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କହୁଛି ନିଆଁ ନାଗୁ କହନ୍ତି ବେଦରେ ନିଆଁ ନାଗୁ ମୁଁ କହନ୍ତି ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ ବୁକାଟା ଜାନୁ କହନ୍ତି ହୁମ କହନ୍ତି ହେନେ ପଳେଇବା କହୁଛି ବେଦରେ ନିଆଁ ନାଗିଯାଉ ତାପରେ ପଳେଇବା। ତା ପୁଣି ବାହାରେ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ଦେବ ଆଉ କହୁଛି ଟିକେ ନିଆଁ ନାଗୁ ବେଦରେ ଆମେ ପଳେଇବା ଆଉ। ହଁ ଏଇ ଯାଇ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ବେଦୀରେ ନିଆଁ ନାଗୁ ତାପରେ ଆମେ କହନ୍ତି ପଳେଇବା। ଶୁଣିକିରି କହନ୍ତି ମୁହଁ ବୁଲିକିରି ପଳେଇବ। ସେ କଥାରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି କାରଣ ଏଇଖିଣି ଟେନସନ୍ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଏଇଖିଣି ପ୍ରେସର ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସବୁ କହନ୍ତି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ହଁ ନା ଏମାନେ କହନ୍ତି ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଣି କହନ୍ତି ଦବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଯା ତମେ କହନ୍ତି ମାରିକି ଆସିଲ। ତାପରେ ଇଏ ଆମର କହନ୍ତି ବାବୁ ଆସିଲେ କହିଲେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି କହନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବା। ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଫଟୋ ଉଠେଇ ହେବ ନା? ହଁ ଯାଅ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ଆସ। ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଫଟୋ ଉଠେଇବନି କି? ଯାଉନ ନା କହିଲେ ତୁମେ ଆগে ଉଠେଇ ଦିଅ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପଛରେ କହନ୍ତି ତୁମ କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବ ମୋବାଇଲରେ ଉଠେଇବନି। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ତ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା ମୋବାଇଲରେ ତ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲ ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ସେଲ୍ଫି। ହଉ ଏଠି କ'ଣ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ। ଯାହା ହଉ ଭିତରୁ ଟିକେ ବାହାରିକି ଯିବା ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ବର ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କହନ୍ତି ବରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ବାହାରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ଯାହା ହଉ ଆମେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଜଣେଇଦେଲୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ କହନ୍ତି ଯିବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଇଟ୍ ହେଇକିରି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ। କି ଖୁସି ବେଦୀରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବୁ ତୁ। ହଁ କହୁଛୁ ବେଦୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ କହିଦେଇକିରି ଚାଲିଲୁ। ହଁ ଭାଇ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଟାଟା ବାଏ। ହଁ ଯିବ ଯଦି ଛାଡ଼ିତେ ଆସନ୍ତୁ। କି ଖୁସି ନା ତମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା ଖୁସି କରୁଛ ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଡାକୁ। ହଉ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲି। ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେନି ଆଉ କିଛି ଭାବିବନି ଲୋକମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ କହନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବେନି ଏଇଟା ପାଣି। ଓହୋ କ'ଣ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା କି ନା ଖଟା ଲାଗିଲା? ଓହୋ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ଏଇଖିଣି ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ପାଣି କେତେ